আবারও আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে 1,60,000 টাকার শুকনো গাঁজা সহ গ্রেপ্তার বিহার রাজ্যের কুখ্যাত নেশা পাচারকারী ইমাম উদ্দিন। নেশার করিডর হয়ে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরা। পুলিশ প্রশাসন প্রতিনিয়ত নেশাবিরোধী অভিযান জারি রাখলেও নেশার পাচার বাণিজ্য কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না। আবারও আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ এবং আগরতলা আরপিএফ মিলে একজন কুখ্যাত নেশা পাচারকারীকে আটক করেছে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে। ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট 8.110 কেজি শুকনো গাঁজা, যেগুলি তার একটি হাতের ব্যাগের মধ্যে রাখা ছিল। গাঁজাগুলি ধৃত কুখ্যাত নেশা পাচারকারী আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে বহির্রাজ্য উত্তরপ্রদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন আগরতলা জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস। অভিযুক্ত কুখ্যাত নেশা পাচারকারীর বিরুদ্ধে আগরতলা জিআরপি থানাতে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এই মামলাতে আরও অনেক নেশা পাচারকারী গ্রেপ্তার হতে পারে বলে জানিয়েছেন জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস। বাজেয়াপ্ত গাঁজাগুলি উত্তরপ্রদেশে প্রায় 1,60,000 টাকা বিক্রি হতে পারে বলে ধৃত নেশা পাচারকারী জিআরপি থানার পুলিশকে জানিয়েছে। ধৃত নেশা পাচারকারীর নাম ইমাম উদ্দিন, বয়স 58, বাড়ি বিহার রাজ্যের চাপড়া জেলায়। সেই সাথে গোপন খবরের ভিত্তিতে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে 10.5 কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ, যার বাজার মূল্য 1,57,000-এর ওপর হবে বলে জানা গিয়েছে। এই নেশা পাচারে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনের কর্মীরা যুক্ত থাকতে পারে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ। लोगों ने अगरतला रेल स्टेशन में एक ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया है, जिसमें ये अगरतला जीआरपी और अगरतला आरपीएफ ने जो इंटरवेंशन किया है, तो एक्चुअली एक ड्रग पेडलर उसके पास से 8 पैकेट ड्राई गांजा बरामद हुआ है, जिसका वेट करने से देखा गया कि इसमें 8 किलो 101 ग्राम गांजा है। तो वो एक्चुअली जो अगरतला से जो रानी कमलावती एक्सप्रेस जाता है वो यूज़ करने का कोशिश किया था, और ये जो है ये यूपी में लेने वाले थे। तो उन्होंने बोला जहाँ पर जो डेस्टिनेशन प्राइस होता है पर किलो 20,000 के आसपास, अगर ये हिसाब लगा लो तो इसमें 1,60,000 होता है। तो नाम पूछने से बता रहे थे, उनका नाम है इमाम उद्दीन। वो चापरा जिला से बिलोंग करता है बिहार में। तो कल ही हम लोग हमारा अगरतला जीआरपी में उनके खिलाफ एक एनडीपीएस एक्ट में एक केस दर्ज किया है, और आज हम लोग उनको लाने कोर्ट में पेश कर रहे हैं विद पुलिस रिमांड। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें वो कहाँ से गांजा लिया है और किसको देने वाले थे। ये हम लोग सभी छानबीन चल रहे हैं, अभी भी इंटरव्यूशन चल रहा है। तो जिसमें वो जिसको भी इसमें शामिल होगा हम लोग ज़रूर उनके खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। वो कहाँ लेके जा रहा था, ऐसा कुछ बताया? हाँ, वो प्रिलिमिनरी तो बताया कि वो यूपी में लेने वाले थे।